से माने आउ तिरपुर को जीवा दरकार नहीं बलांगीर रे ही से माने चाकरी नियुक्ति पाई पारबे एटा तो प्रथम हेबा को जाउची या परे आउ दुईटा टेक्सटाइल मिल बलांगीर जिल्ला रे हेबो ई कथाटा आपनकर सामने रे कहबा पाइसा बंधुगण दादन कटिवा पाई आमर जिल्लार लोक आगामी दिन में जीवे खाली सबकी नहीं आम सरकार मोहन ओडिशावासी जानिबा को हेबो नवरंगपुर विधानसभा होचे एक पवित्र विधानसभा जो विधानसभा डॉक्टर सदाशिव त्रिपाठी मुख्यमंत्री लगातार 7 थर निर्वाचित होते तापर मो बापा संग्रामी जगन्नाथ त्रिपाठी ये अंचल 3 थर विधायक थे हबीबुल्ला खान जड़े मुसलमान हो नवरंगपुर 9 थर विधायक थे एवं मीरू हरिजन जे जड़े दलित नेता एठार विधायक थे से जगार गौरी बाबू विधायक होती ये हूँ एक पवित्र और महार्घ्य क्षेत्र जो एभली लोक मानकर विधायक पद लोक मैंने बाछी से जगार किभली आचरण उच्चारण आपण मैंने देखिपे वीडियो क्लिप्रे दिवाकर पुजारी को जो भाव से व्यवहार कले से जानिबा कथा दिवाकर पुजारी क्यों परिवार आसछन दिवाकर पुजारी परिवार राजनीति क्षेत्र में केते दूर थिले दिवाकर पुजारी 4 थर सरपंच 20 वर्ष से मानवर विधायक सेते दिन पर्यंत सरपंच एमएलए की चाकरी से करना एभली व्यवहार एक निंदनीय जिला कांग्रेस कमिटी तीव्र निंदा करुच्ची एवं गौरी माझी को से अनुरोध करुच्ची आज कांग्रेस जे एभली आचरण उच्चारण व्यवहार बंद करंतु समस्त भाईचारार निदर्शन दियंतु। गतकाली जो पंचायत राज दिवस जिला प्रशासन तरफ जिलार आमर शुभम कल्याण मंडप बाईपास रोडटारे करा जाउतिला ता जिला प्रशासन अरेंजमेंट करथिले एवं सेठारे विधायकों को निमंत्रण करा जाइतिला सांसदों को निमंत्रण करा जाइतिला एवं रूलिंग पार्टी समस्त नेता को निमंत्रण करा जाइतिला तत्संगे सरपंच अग्निपुर मते राज्य सरकार बेस्ट सरपंच अवार्ड गुड़े घोषणा करते ताकू मत देवाई से जगह को निमंत्रण करा जाइतिला सेटारे मु उपस्थित थी समय सीमा थिला 2टा दिन 2टा किंतु दुखर विषय दिन 2टारू राति 8टा पर्यंत कौन प्रकार कार्यक्रम आरंभ करा जाई नथिला सेटारे अनेक लोक उपस्थित थिले अनेक माँ भूणी जाइए उपस्थित थिले किंतु कार्यक्रमटा को मान्यवर गणशिक्षा मंत्री सेटारे गेस्ट थिले से पहुँची नथिले लेट्रे पहुँचले 8:30 बेलू एवं पहुँचा पर से कार्यक्रम से दीप प्रज्वलन कर आरंभ करते तापर आरंभ है जो बलांगीर रे माननीय मुख्यमंत्री यही कार्यक्रम बलांगीर जिले में कर सरकार प्रत्येक मंत्री प्रत्येक विभाग मंत्री सेठारे उपस्थित थे कार्यक्रम आरंभ करते आमको वीडियो माध्यम आम नवरंगपुर कार्यक्रम स्टेज रे वीडियो माध्यम समस्त को देखते प्राय 3 घंटा देखाइले किंतु नवरंगपुर विषय बा पंचायत राज विषय बा नवरंगपुर लोक कौन चाहते बा ये पंचायत राज विभाग ये कार्यक्रम को कहीं पालन करा जाउची ए विषय कौन प्रकार ना कि लोक को अवगत कराई ना एमती लेट होबार मु कही उठिकी एटा 9:30 समय को मान्यवर विधायक थे सांसद प्रतिनिधि थे जिलापाल थे पीडी महोदय थे मुझे जाकि अनुरोध करी सार अति लेट हो गलानी आउ कार्यक्रम यहाँ को स्थगित रखा जाऊ आमर पंचायत राज विभाग विषय ये जो आज कार्यक्रम विषय टी कहतु लोक अनेक बोलते आपण मैंने पदे कहले आम समस्ते शुणु एवं आमको जो निमंत्रण कर जो कार्यक्रम ताकू आमको यथाशीघ्र कले आम घर को पलैबू जेहेतु लेट है एति कहबार मोर बाकी आमर माध्यम विधायक से जड़े आदिवासी पिला मु भी जड़े आदिवासी पिला मान्यवर विधायक श्री गौरी शंकर माझी से सडन उठिकी से रिसा हो गले रेज हो गले रेज होगी आपड़ जदि रही अच्छी रुहतु ना उठिकी चली जातु ना जा बसी पड़तु
ମୁଁ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିନଥିଲି, ଏଇଭଳିଆ ରାଗିକି ନାଇକି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ କହିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି କହିଥିଲେ। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣିକି ନାଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆର୍ମମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସେ ନାଇକି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତି କେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଆଚରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଧିକ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ପଣିଆକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁନି ପଡ଼ିଥିଲି, କାଲି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ପିଡି ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲିକି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ରେଜନେସ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଚଳଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ କି ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କାଲି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ନବରଙ୍ଗପୁର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା କହିବାର ଥିଲା ନା ବଲାଙ୍ଗୀରର କଥା ତୁମେ କହିବ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କେମିତି ହେବ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀ କେମିତି ହେବେ? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 3-4 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କଲେଣି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନାଇକି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେଣି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ, ଆପଣମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଥା କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଇ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଉଚିତ ଜବାବ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମୁହଁକୁ ଦେବେ ସେ କଥା ସେଇ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।